जनजाति सुरक्षा मंचनि कन्भेनर शान्ति विकास जाकमानो एडिसि हाफांनि बखाक्ति ट्रान्सफार तै शो कस नोटिस रजाकमानि लोगोलोगि एफआईआर मानमानि यागुलो कम्युनिटी तै धर्मनि साकाव चाया लामतै कक्ति सानाय रगनि साकाव केरंनि लामतै KwrakSaktharmung नाहारनानि फाइसिं ताबुक वेस्ट आगरतला पुलिस एडिसि हाफांनि बखाक्ति जनजाति सुरक्षा मंचनि कन्भेनर शान्ति विकास जाकमानो खोवाइनि हारेब कुवार आमसायाव ट्रान्सफार खालाय रहरमानि लोगोलोगि सुकस नोटिस रखा एडिसि हाफां हाति बारसानि बिसिङाव खाथुं तंथाव फिरक मुं रिमाइन्या हिनके बिनि साकाव नाहारजानाय KwrakSaktharmung हनि साका एडिसिनि एडिशनल सीईओ सुबल देबबर्मा यांगताय खाकजा फाइसिं JSMनि गोसाम जीएस जन देबबर्मानि बखाक्ति कम्युनिटी तै धर्मनि साकाव चाया लामा तैखे कक्ति सामानि बागै जनजाति सुरक्षा मंचनि आदंग्रकनि मुंगै एफआईआर खालायमानि यागुलो एडिसि हाफांनि बखाक्ति जनजाति सुरक्षा मंचनि कन्भेनर शान्ति विकास जाकमाते त्रिपुरा यूनिवर्सिटीनि एसोसिएट प्रोफेसर मिलनरानी जामतिया संनि साकाव केरंनि लामा तैखे KwrakSaktharmung नाहारनानि फाइसिं ताबुक वेस्ट आगरतला पुलिस एफआईआर मानमानि यागुलो कक्सिल समं खालायनाय DSFनि गोसाम जीएस जन देबबर्मानो वाइनि वाइथाम थानाव रिङै तलांगै कम्युनिटी तै धर्मनि साकाव चाया लामा तैखे कक्ति सानाय जनजाति सुरक्षा मंचनि आदंग्रकनि डिटेल्स नाहारका केसनि इन्वेस्टिगेशन अफिसार Abu Haikino Charshalo Hainohai, West Agortala Tano Tangai, Police no Yafarka, Suraksa Monsni Adongrokni video footage. Several Tanai Police Tarigo Janazati Suraksa Mons, the neighbor of Zeta press meet Plainai, Haste delisting Kainabagi, the Prasar of law. Especially about the neighbor of Zeta delisting really Kainabagi, or of Zeta Januman Yaglos, and Texago effect like তাই টিটি এডিসিও কমপ্লেইন লিখা 14 থানিও হানিবাই টিনি পুলিশ স্টেশন ফাইহানাই ফলো আপ ফ্লাইট নাই ফেকা বুজরটিও কেস আবগুই দং কক হামগান সালাইগা বড় পুলিশ র কপারেট ফ্লাইট দং একশন না জানানি সবরক হানিবাই টিডিওর থানা ফাই কিসা সিনি আয়ু যে চংজাক আয়ু বাই মালাইনি কক সালাই ফেকা কিসা নাসিনি চলতাইসা আবার টিনি সং সাইবা কামাবো সং থানাই 13 তারিনি নোটিফিকেশন নুকাকে টিটি এডিসিনি যারা শান্তি বিকাশ চাকমা Board of Khorang convener Janjati Susa Manustil Prani. Bono Sokos notice Zaka. It is seen or the Khorang government employee. Obon Sana Yoro Je Omo Ani personal Buya Amokuno Christiani Bagay Basama Buya, Hinel by Basama Buya. Omo Kaisa Sini Borok Dofa, Somasi by Basamani, Tan by Kesson Saimano, the Prasaro or a Porek Kaina Bagay. Omthai je policy with money. Ama belake hamia, hani bagai law bini action danam thongni sung aini modi thang. Tambai ke tiprasa sung tong besar tong thaniwo. Omdike supurwoi. Sini asol tipsen tabuk Naharnani tawla nangba. Jera sini focus je sini boroni right city fight kai toma jaga omti haike. Ubundam focus no sok kaina bagi boroni klai tong. Tai omo against Constitution of India. Indian Constitution sao jara India is a secular country. Kuno state religion kari India wo. Okay, sini ST status mo sumamani sing Hindu Christian ngi mania. Sing status mamani sing forsa hani busa tipra sangmi sing manu. Amo je sing Christian boy Hindu ni status dia tipra sangmi siru tambai ke sini way of culture sini jada indigenous borok tipra sarok. Sing different bunisai. So how again is me settlers. Sing abui indigenous borok jom. First settlers or how tipra sarok. Sing indigenous borok. Sing agi SC ni krisini. Sing just India by join khaben ya bolo se India ni constitution provide khai nai je tipra sarok no protect khane nango borok kemai thangnai si. Bonam tipra sarok no as sudar nango. Reservation dar gai hani bagi suna ST ru suna ST sini religion basis sorry ya tai sun Simon abono je agi sini sun tong fruit of sunu ST kiri bo kana tai mo tong fruit almost India me join khamen ya glosi kintu bono ma undemocratic fully undemocratic tambai ke sun Simon baki undemocratic Indian constitution mo permit play as a state religion no bo kunani tai baki bo basis of the tipasara ore pore tipasara ore pore play nai borok ya kaise rally
खालायनाय दं नामा बेलाय जाया हायनो बाय पुलिसनो कमप्लेन मा खालायखिया अथरिटिनो कमप्लेन मा खालाय एक्शन लानानै बागै लिगेल एक्शन लानानै बागै बरक बो बाहाय रक साथाव बरक ताबुक इनभेस्टिगेशन खालाय दङ आन्डार 127 CRPC खालायबा दंखा सलि दङ दिनै हायना आयु मालाय फैका जरा आयु चंजाक or the matters not the effect copy not effect for example tonight are you process by to also for action nanai জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের কনভেনার শান্তি বিকাশ চাকমানি লগলগে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিনি এসোসিয়েট প্রফেসর মিলনরানি জমাতেনি সাকাও কেরংনি লামতে KwrakSaktharmung Naharnani Phaising Tabuk পুলিশ হনিব শাখা JSMni Jon Dev Burma Bureau Report Chini Khorang